Nyame ade hye ye mama jo ever peace 104.3 kwasiada enwumre asempeka dwumadie so. Nyame nhyira mo pa. Edu kwasiada na ye mre yanka wo de tutu niema ba ko mienu bi na wo je wa home. Ade siesie ho de wura na wotwe ebeli mu. Nanso wo do nyame. Na wo do nyame asem tie. Eni ntini ayeka ne se nyame onhyira wo na oma wo ne ya okoma epe. Sara ne nyame ade hia mo Kumase mantem ho nyina mutie yen efa Hello FM 101.5 nyame onhyira mo pa mo amutie yen ewo peacefmonline.com na mo se share ewo Facebook live nyina otiasefo nyankopon onhyira mo papa ne ayasha asie yuko Facebook na o hwe mama Margaret Osea se ewo ho a ne ayete ha ye nyina de pie wo ho live ne ayaka ne se otiasefo nyankopon onhyira mo bebre ye ba ne se ya na che se nyame aboa yen adom de ne nsem ama yen se ye ne wo emeche na ene no nyame asem ode ama yen no ene se botae ne se ye be hwehwe osora hini ene ne trene kane ye be hwehwe osora hini ene ne trene kan. Seek ye first the kingdom of God and its righteousness. Eno ne ye be pensem mu na ya hwe nyame ahini no na fe ye hu no kwan ya ye be fa so a de aka nyina ode be ka ho amaye. Eno nti no ye be kenkan trosem nyame asem ewo Matthew asempa no eti ensia ne mu aduasa baako ekosi aduasa enan. Matthew chapter 6 verse 31 to 34. Matthew chapter 6 verse 31 to 34. Matthew asempa no eti ensia emu aduasa baako ekosi aduasa enan. Making kind wo ekuapem twi ni mu. Enti monwenwen se den ena yebedi ana se den ena yebenum ana se den ena yebefura na eyene mu nyina achi ena wiase ama no di na mosoro agyanim se eyene mu nyina hiam na mohwehwe osoro hini ene ne trene kane na ode eyene mu nyina beka mo ho. Enti mo nwenwen okena ho na okena nkasa ebedwen ne ho da biara mu bone edoso ema eda no. Amen. Mohwehwa osoro ahini ene ne trene kane na ode ne akai nyina mohwehwa osoro ahini ene ne trene kane na ode ne akai nyina ebeka ho amamo. Ene ye kasafa ahini ho ahini ye ka kingdom man na me hwehwe ewo dictionary mu na me hu say dictionary ni meaning of kingdom no a country ruled by a king or a queen. Say omanya nia odi won so no ohene anase ohema. Ba kun so can say a state in which the head is a king. Say mensini anase mantama wondi kanfo ana wonti otitreni a owo no ohene anase ohema. Nti ohwa ye tumeka United States of America eno so no the president ewo ho. Se ansana obi ebe ye ohene no ahinie no anase ahindie no ye woni pa bi a
ye sheda wo won adehye upese wudi hina men sorry mfiri ha enko mi kuro mu latese maba monye me hema yenye ne sa mani yeye yewo abusia bia wo ya adehye a wo mumu ene yeyi obi esi ne hene na obi bia oyo hene no nso no na je se dipa ko no wotumi kase pa ewo oman na odiso no so mi hu ohene pon bi oman hini bia ebi afa hye duru so na okosre say ye mano gold na onfensiesi no ho no diti no komu no diti chende sa ohene bie ni wa ana se adehye bie ni wa ofi baby aye power hine ene ahime fia okosre ntome fira esre duane di oh esanse oye dihye nti no sanye meni nyina wo hodada e de man nti sankrofo no wonwene ne awodi ene ne awonnom because ahinie na wo mu no eno a provide sanye meni nyina e de ma wo na oba nyame mu a ye kan the kingdom of God ni ayedi kan ye ne ye wiase ahinie ne ne wom oba nyame ahinie ne ye onyankopon a odi hene sunsun fam odi hene e wo nipa ma yakome na sahinie yi ena esese menewo ye prese ye sabeka ana ye behwehwe bible no say ye nhwehwe na ye hwehwe ne ye nya se ne wiase ahemfo ene adehye a wowo sa busue ni mu ana adehyedie ni mu no wonwiri bribi mfa ha wo ho no sa na yenso se ye hunu nyame ahinie no na yensa enya ka yenso bribi ni ho a bible ne say ehun hia se ye badwin bribi na ya na ye ne ayeta ye ne se eniema ye dwene ho no instead say yes seek first the kingdom of God no and its righteousness yes shosra hinie ene ne tene ne kan ansa na niema aka no yensa aka no yen ye hwehwe niema no egya ya hinie no eto ho na mom ne tie ahinie ni mu ena sa na pani nyina wo enti na bible to ye for say yen hwehwe ahinie no ene emutene ne ye no kane me ka kire o say ye masa asi so mentumi nsoro nkomi kuro musesi ankasa monse da bi ye woni pa bi ye wabusua bi ye wobronu bi e wabusua bronu bi woni pa wo ho a wo wabusua na sa busua ni mu no ene ye fa e de eyi ahema ene ahemfo na yenso nyame ahini a ye ka ho asem yi no walking kind Isaiah chapter 9 na o kan se bi kire ye wo ho efa Yesu Kristo ho ono so ye wo na se de hye ye hye ne ho nkom se ye be wo hene bi amaye enti wo kan Isaiah chapter 9 na from verses no say na wa wo akoko amaye wa maye obabani na hini beda na beti so na wa freni din se onwanwa otumfo onyankopon tumfo da eja asumdwe hene imu so ne se na hini mu betrew na asumdwe ya eni awieye aba David ahengwa so ene na hini so na odi atemuo ene trene awowa no etim no afi sesei edikosida just say Jesus Christ
obi biara opese ohwehwe osoro ahini no ne edi kan yesese opre se obefa Jesus Christ aye ni wura ne kra agyenkwa because ono eno ye himpon a ya wono a ono the Bible say na hinie no eda na beti so na wofra no onyame nwanwa ofutufo onyankopon tumfo chese na hinie ni kuratumi ni di nwanwa no chese oya nwanwa de nieme ye hu nieme ye nwanwa nieme bura dwene ne ntiase so ena sa ohiri ya eye Jesus Christ a wawo na ma ye yi no ono no oye nti na ye nwanwa se Lazarus ewu ye no onyane no after 4 days ebinsida ohiri bi tumi ye bida na so ohempon ya wo fra no onyame tumfo onyame wonwani da eja asumudwe here osori fie ufumu no ne asuafo ni hia no ka kire won se masumudwe enkamo enye ne ewiase de ma wiase asumdwe ne de etere bia na enya adwene se wusi wo fie enya wo cars ebie wo company ene achese na chese wanya asumdwe but sankrofo ni bi wo wa no wonhia obi wo wa kakata sokora onna wo behwene na ne wo Kristo a oya asumdwe hene no se bi o tafrache no da kioso bi enso wo betwa ho ewo kioso no ho ebi a wo twa kioso no se ne wasi ada na nkrom bi a ohem ne wasi na bro sign no da ni kings bed sokora untumena mama ya hwehwe osra hini ene ne trene no kan na ne aka nyina wo de be mai wo ken kan John chapter 3 na Nicodemus ekobisa Yesu asem bi wo because no so person ye nipa wati Yesu wasama na menka ne se wokukuwa no na wasakra nti okokukuwa mu kobisa Yesu yenkan John chapter 3 1 to 3 na yentie enkomo bi ana Nicodemus ene Yesu di wo na onipa bi a ofi Farisifo ni mu wo ho a ni dedi Nicodemus a oye Judafo panyin ebi ono na oba Yesu panyin bi ono na oba Yesu nchen anadwo na obeso ne se Rabbi yenim se ufi Nyankopon nchen na aba se okyerɛkyerɛfo na obi ntumi enye nsenkyerɛne a wayeyi gi se Onyankopon ka no Yesu bua se no se no kware me se wo se wanwu obi fofora ontumi hu Onyankopon ahenni no nti na me ka kire o se ehemfo no ye de wo na wo pese wo ba Yesu ahenni ni mu a na se ye wo foforo nti Nicodemus ko bisaye na Yesu ka kire se ya wo obi fofora sahini ontumi mo de kire se agye so obi amane nsa so obi atie nyame asem na wafe nyame asem na sakra na dwene amane nsa so afa Jesus Christ aye ni wura ene ne kra agye nkwa ama kwan ama na ya bonasu akọ adwensakra mu akọ foforoye mu enti Jesus ka kire Nicodemus se nokware mesem se wa wo obi fofora orintumi hu Onyankopon ahenni no enu nti ne twa se nipa nyina fa Jesus Christ a oye wiase agye nkwa no ye ohempon a wawo ne de na che wiase no ye fa no ye wura ene ye kra agye nkwa wo yo hini o wo yo hima o wo ye president o wo ye lawyer o wo ye magistrate o just the bie kita wo no sa wo pese nyame ahini a yaka the kingdom of God no wo so be ye mu nipa bia agye sa wa fa Jesus Christ aye wura ene wo kra agye nkwa and from position no status awo etwa se nipa nyina ehu Jesus Christ
na wo fa ne ye wura na wo kra agye nkwa na wo ma kwan na ye bo wasu kwa adwen sakrama na afei wabahini because Bible said any pinyina ye bone no Nyankopon anu onyam aboye because I ni ne de ya hini a won a wo mu no eye atenenefo a wo ye adetenene wo ye ne Nyankopon pe wo fe nyame ansam de bo wo bra wo tena se de nyame ansam fe wo ngani ka Nyankopon anopa no na me ka wo Psalm 37 verse 6 no Psalm 37 verse 6 no na all catch yen say 37 verse 5 verse 4 no say na ma wani nka awurade ho na wa ma woni a okoma pe enti ye fa Yesu Kristo eye ye wura ne ye kra agye nkwa ese se ye ma ye jetubu preko pe na ye sin kete se ye di nyame asam ebe boye bra na ya transe se di nyame asam se enu na de tene ne ye ne ba nti o se ye nsa kan hinnie ni wi a afa ye hwehwe emu tene ne ye ana no Paul etwere homa ekoma Efeso asafo no na o kan se ni kire won se oh me ti se masakra madwene no na ye me de papa enti afei me hyase se me bompai o se eyi nti me nso me ti mu fam awurade Yesu mu gidie ene mo do ahotemfo nyina no menyai muti so aseda ene mudimbo mempai bomu na yen awurade Yesu Kristo Nyankopon anuonyam agya no ema munyansa ne edi honhom ohu a morehu ne yenti nyansa ene edi ho ti so bi ba Kristo nchen no fa ne ye ne wura ne kra agye nkwa no ma kwan ne ye bonesu a ese se nipa ni nya mere pensem nyame asemu ho ne ye wo asem ni mu a enyo bi na efra no no aka kire ne se me ma wa kwankire ansa ne nipa ne hunu ne obeye na mum asem ni mu tumi asem no ne amekenkan ye no eye Efesofo nhoma no eti baako eyimu dunum ekosi edunwotwe no eno na mekenkan ye no Paul ka Efesofo no sakra na Paul se de so what say wo ma sakra na mo bomba ye se wo mo benye nyame mu ni mu die nyame mu nyansa wo de behu amu ne ye na nyame asam no wo bete na wo ate ase se wo te na wo te ase a you be na befra wa ka biribi a kyerɛw asam no ma wo hu left and right asam no ma wo hu baby ese se wo tu ana mo si asam no twe wo be nyame asam no ba yew ahemman no ahemnie ni mu baby ye wo eto ahemnie ni nti je se wo fa Yesu Kristo aye wura ene wo kra agye nkwa wo kenkan Daniel ho asam a oye jiw ni a ohine Nebukadnezar ene Isaiah abeko edi won so nkonim nti wafa won nomum edi won ko Babylon asase so Babylon fo ye nkrofo wo soma bosom nti woduru ho no wo hyeda yi won Shadrach Meshach ene Abednego kan Daniel no mo no ohine ne do won ko hye baby yi nipa bi se won ma won nuane ni fried rice no fufuo ene mamenka na sase de be ya wo bete masinti aponten krakra yi abenkwan yi boboso na fa bi kan because ohine ne pese wo ya akese no wo ye from but Daniel when say ono no o wahenie bi owo mu a eye nyame ahini a won no trene ade biara eye ade trene e na wo ye wonya onyame foforo bi enke nyame na wo no ho enti aduane na wo ye fi nyame foforo nchen ba no Daniel kan say on ni se aduane ni bi emfe ngu ne ho fi enti ahenie ma no ye nkrofo a esese ye hu ye left and right ye we de na me nti ase enti no me hunu ni enti a me koye ne sa
na yenye hunu ye left and right na ye hunu se ye kingdom na ye woman ya hini na ye woman no eye nyame ahini a Jesus Christ no ye himpon a ono woni osoro ne asase ase tumi nyina ache ne nsenti se ye boy ye bra se royals eno ye be kan the same ye boy ye bra se adehye ye boy ye bra se adehye se biota frache wo hu ohempon bi ba ewo Ghana ha wako gina kwan ho ekita bayira yache na yati mekwagu so no keka hu bi wo hu bi sa wo hu bi a na fade a ode aye ne ho no ni biribia egu abonten o shatare ese ye fre bi see me through bibia egu ho enso no so shatare wo koka o so ye o me amawe me minimum dada minimum se me ama yi me hu egu ho eya yoro ho sam ahemman ma no omo yesa ahenie adehye no wo se ne wo siesie wo se ne wo afade a wo de ye wo empo ohunam fem asam na meke nti etona bi na wo hia na na SMS bani president bani wo ye wo bibia wo denso ma men kan sa wo denso e wo ngade yo sara na yenso a ya fa Jesus Christ aye ye wura ne ye kra agem kwa no yenso ye wo ye lie ye wo se ne ense ye ya de afa enu nti ne nyame de na sama ma yen na sam no eye ye na se kanea ene ye kwan so han nyame asam do kyerɛ ye se ne ye be fa ye ho afa se ne ye be bɔ ye bra afa empo ye kasa ene ye ngade yo se ne ye be ye nafa amani pe hunu se eyi no mo de se ne Yesu wu achi Petro nom ekɔ Antioch won ankɔ kan kyerɛ Antioch fo se ye na ye esuafo ane ye ne Yesu nam no ne ya baga se ye be kanyame asam na mo won ade yo won kasa ma edi adanse ma Antioch fo no kan se eyi no eye Kristo agidifo a Kristo fo wo ye won ade se Kristo won kasa se Kristo ensenchene ne awade wonyame asam a woka ni nyina di adanse se wo ye Kristo fo enti yenso Peter no mo mere so asem na meka na yen mrisi so esese ye di nyame asem boye bra asem na ye de boye bra enti yen kasa ya fade ya de yo se ye wo adwumemu obi adwuma na wo ye abanya adwuma na wo ye wo wade yo no be ye sonko the church that is the righteousness of God nyame mo tsene ne ye enti na Paul so obom paye se yen ya dwenti ase ani ebe bie na yen nyame mu nim die ni mu nyansa na ye hunu ne yiye se wo wa fa Jesus Christ aye owura na okra agyenkwa wo ye dehye wama kwa me ya bo so na odi nyame asa bo wo bra wo ye dehye na wo ye dehye enti na Bible say so we jitu sa na wo bo wo bra sa na wade yo nyina yesa wo kenkan Psalm 82 verse 6 na o kan sembi wo ho o say na mode Psalm 82 verse 6 no o kan sembi wo ho e pesa me kenkan na wo tie e wo nyame asemu o say me de maka se mo ye enyame na mo nyina ye osuru siri ni no emma ti se ye fa Yesu Kristo ye wura ne ye kraje kwa ne ye ma kwan mo obo Yesu na ye de na sam boye bra transese ne na sam se na ye ni ka wura de ho na ye gitumu preko pese no ne ye hene enu ti Daniel say me mfa ohene ye duane ni bi dave gumi ho fi because me ye dehye me wo me nuane a me di me de na me di ne ye mfa ma mposo ma fa na me di ti mo de mo mpemfuo mo toto borode ma ye
mumma ye vegetables na yenni na we die ye ya desieti yenni bi nti atode bi ese se ye te ye hojina na ye tumi kasa kire ye yan kasa ye ho se sa bra yi mi mobi because me ye desie me yo nyame ba Jesus ni moja atomi na se wo bu sa bra na ansa na ya sam na ye ka se won ha wo sa himan ni mu no ma won dwi biribi afa ha wo praise God and we biribi afa ha se wa hwehwe so ra hini ne tere ne kan na emu tere ne ye no won saka ene ho hia se obedwendwia ha wo apa wiase ne emu ne mama wo ma yenti enwum ye wia ye beto aso pese odi machi Eba. Eba. ya nyuma ye tie sesi ya ne se hwehwe waje nkwa na wo kra ebe me se wonya hu aje nkwa na obema wo ne obedi obema wo ne obenom obema wo ne obefira wakoma ebe to wo yem na yen aje nkwa ono no ne die a eye osura hini na ye hwehwe no emfa so a ye dikan enya wasa hini yi mo eye dawa because ohene na yen yakoka ne ho ya makwan ya fa Jesus aye ye wura ne ye kraje nkwa na ya fa na sam de boye bra ne ye tena sesa ne na sam se a enu nti ama ya be ye aheman ne ma no Jesus awode osoro asase ni asase tumi nyina ahye ne nsa no okitowo ene asaman safi owo nkwa na oma nkwa Yesu nko na wo nkwa Yesu nko na ma nkwa Yesu nko na wadi owuo ene asaman so enkunim Yesu nko na owuyi na
wasanya sorry. Yes. Enti Bible say ye hwehwe so ahini say ye pa ahini bia ebema yakoma toye yemu a ene ye osoro ahini. Osoro ahini ni ye Jesus Christ a ye fa na ye yewura ne ye ono ne aheman ni mu ohene a ye kɔ ne nkyɛn a de aka bia ɔde bɛma yɛn. Enti ahini ni mu no asɛmi wɔ hɔ a ya twero ahini ni mu mami ka ne manifesto wa ahini ni mu no bi ebi ne se Matthew chapter 6 from verse 26 no ebi se monhwɛ ewie mu no ma se wongu na wontwa na womoaboa no engu san so na nso musoro agya eyenwo na musommo na monsombo ensen won ana mumohena ena odwene a obetumi de basanfa biako ato ne tenten so na den ena modwendwen entama ho monhwɛ ewira mu sukoko sania enyini enye adwuma na nso ento asawa na nso mesemo se Solomon and Yonyam nyina mu po wankeka ne ho se eyi ne mu biako na se onyankopon fira ewura mu haban a wo hɔ ne na ɔkyena wode gu funu no mu no entama saa ɔrenya ne a ɛkyɛn yi ɛma mo ana mo a ogigiso didi adanse se the kingdom of God nyamia hinie na Bible lecture yen say ye hwehwe eno kan no saa hinie ni mu no onyankopon no wa hinie mu ohempon no wa hinie ni mu no ohwe no ma flowers ohwe kwan say flower no kura no ebe ye fe na anuanyam ba ho o say Solomon anuanyam nyina mu mpo no ankeka ne ho se subontin ho asukoko o say esre kura no hwe se esre eni da bi ni atwa na bia yakohye no ana ya twagu a na ahye no kura eno kura nyame hwe se ensuo ni awia beboso na ye from and the Bible ni bisa yen se enti yenya yeye nipa mai se ye fa Yesu Kristo ye yewura ne ye kraje kwa ne ye ba sa ahimma yi mu a o maye ni a echen sa ni ama ye ho kyere yen ni ama ni aye hwehwe yen sanka ni ama ehia yen ni ama ye dwuma sei ni ama ye hu abrabo so ne se ye gya hinie na to ho e na ye hwehwe eniema ne mum entama ye fira atare a ye be hye sika ye benya kasa ye betoto adanya ye besisi eno no na ye pe but ahinie we de enhyehyɛ da ho. You seek ye first the kingdom of God. That is the first one. First step to take is to seek the kingdom of God and its righteousness. Then all things, all means all things shall be added unto you. What you saying? Say ye hwehwe hinnie no kanea. Ye de urade asese wa kire yen ne ayya. Ebema ye koma to ye yem. Wa kire yen ne ayya. Ebema ye nya ne ye pa. Ebema ye ngani age. Wa kire yen ne ayya. Ebema ye nya sumdwe. Wa kire yen ne ayya. Adan ya ye besisi kasa ye betoto ne because ahennie ni mu no sa ne na nyina ye provisions a ewo ho ma heman ma no. Ose so musura je nim se yinim nyina hia mo ewo ho dada enti nyame ade hie emere adu se Christopher agidifo ye bema yengani aka ye nyankopon na ye de na sama boye bra no se musura je nim se eyinim nyina hia mo no de bema mo se na wo ho akire wo uyo jidini wa fe nyame asam de abo bra na onam se de nyame asam se na niam enkoyi a eno nkyere se ebe ye saa kosi na wiye no
No, because I ain't anyone some about Kokran say, ye be woman a cransa. Na yenye wie paya. Obe say you now. Inti amani hunu kakra. I ain't near manu, nyame, okay, can Barbara. Bible say, Israel for film is in Bano. And you be 3 days journey. But then you make so training one. Because a nipana, assassin, walk cocaine, assassin, so and you quite bring to a daho. I walk what drop a chicken you go see and your mind. A nipata so, wo a hemful. Warning a me go to one. Now all the Israel for transfer. Internet saying you me training Israel for. And so training one. You are the one for fire, one question your mind for be no one on the one so good him. If you are one the cuckoo, Yamia Trawan, ya men cuckoo and buy. Yamen desire for season. And to won't do Kenano, no, I saw for Kukudama, would Nimoko. Would Nimoko. Do to me foul mine. A deal one soon kunim. Etna so asase a war ene nufunsuo epem wo so nti wo ye ahemman ne ma etode bia oya kakra beba amane kakra beba atete kakra beba but ma men ka de se ni nyina ne nyame di training ne nyame di yi ne ho adi de kyerɛw because ade ne ba na wadi ba wo ho so na utumrik oye ye Bible say oye ye gwa nkobia ne ahodene ahohia mu oboafo papa. It is how ya him, my hinny any more ba. Now say, Drew baby now here ba. O Janet Tuana or Jew free or your boafo or bow and a free or Giocono a come out, never free. It's the Bible say, yes, she shows so hinny and a train and a kind. And son, I near my way no more the abraye because I'm not there. When she you no ma, ya one you me a yeto, mon share no ma. Worry worry one no one pam won't go share sign yene jo nyami ochama so na on my won da di ban oh yene je nyankopon yen hwe wiem no ma anoma be no hu so kenten twam okopa aduane abre ne ma ahoma be no watu hu se wakwafa brog ne cement kosi dan ya ma ne ba but nyame ama wonimde ne nyansa otumi nwi wonbuo ekofa enuane no wanya firi he tenwumre no amane aye bebo wo ne se ne awo na emu nyina ne niama wo presa wo nsa beka no fe no to wansa na hwehwe osra hini no Yesu Kristo fa ne ye wura na wo kra agyenkwa sinkete sa wo be somo no na nyame asam a wo de be bo wo bra na wa ye wo hunu ho sa wo ye de hye me ye de hye ti niam we me ye we adehye no wo style of life enti hunu ho so sa wo ye de hye na wo bo wo bra sa de hye Daniel said you know we me fe bi nkama no enya adehye aduane ti bi ni bi ahenie na mimi firi mu no ye ni sa aduane enti mi ni na ewi akire no no a ye be fa na sakoa oyo na nani no na fe wa beye one of the administrators ewo man a okọ sakoa ni adofo no we ye sum nyame a otiase ai wo we hia de wo we bisade adwuma sei eniema nkoye se de ese kono ni awokoma pe no wunyan batete ni a obemma ye ni ayekoma pe no ono ni Jesus Christ. Yes before say obi benya aso light e woni fie no ese so tree electricity or call electricity company na omo emma etwe ebi eba ni fie ho otwe bi be ni fie ho a ansa na obeso light a waso enti electricity ahoma no twam wo wodan yachi no wa maybe am wo fie ho a woni light wonya light sa na Kristo so mati o
Osoro ahini na yehwehwe no Yesu Kristo ba brabo ni ma o se mini wiase han ni odi mechi no onanti so enti eniema me bobo so nyina o kan Matthew chapter 6 na from verse 25 no eyinti me somo se monwenwe mokra ho sade na mobedi sade ana sade na mobeno ana se monipedua ho sade na mobefira okra ensen aduane na nipedua ensen tamana monhwe wiem no ma okenkan ya 31 ne se enti monwenwe se adean na yebedi anasa dien na yebenum anasa dien na yebefira na yene mo nyina achi na wiase ama nyina edi obi a onnimu Kristo no na won wodi kan di sa ne me yaji because wonimu Kristo ti wo prese wo benya bi but ne wo Kristo ne de mo hwehwe osoro ahini ose na mo soro agya no enim se eyine mo hina hiamo na momo no de bema mo nsaka eyine mo nyina ne se mo hwehwe osoro ahini ene ne trene kane tima me ba choma weni mra ho so da me ba choma weni mra ho so o Kristo so te sai waja ya to nchen e kopre wiase niema eye pa but ye woni obemma ye bi o chira Solomon na my Bible say ne fi abonten so kra na diamond ye pavement blocks ye kotu ya hoka ebo hoka nsa na ye nya bi ebi okra ye fie ye ntumi ye bi Solomon de na ye pavement blocks eye diamonds se nyameka so be shira wa o shira sa se ye nya hwehwe ahenie ne kan a eniema aka no o de be ka ho o shira David nso o shira Jabez kura bo ne mpa ye o shira Jabez opo mpa ye no shira Mary kura asem ne se yey afedi nipa nyina be frɛ me se me ye shira obunka mo so na nyansafo na na ekita enuhwam gold e de koma no yemfe nyame nsi ye ni so David said me di awurade asi mani so no go me ni fen me ri himarada me pese ye bom pa yeti yawa e bia na me kase no wa ho se o Kristo so na kakakra wa fa Yesu but emu tre na ye no emu ade yo no de we gya ya to ho e na wo pre ene kura wa nkwa sore because wajene ye wo se wa momode anko bi shop no wa momode anko ton ade a monidi but ni onimo se ahemman ni mu no ahenie ni mu no David say ono ne ye hwefo enu nti hwe ehia ye wa ahenie ni mu me ma okwan kakra ma anwu yi koso bompa na ka kire urade sa papa ene wase minti na ni aba me so bo ame ame hwehwa ahenie ne trene no na fe ni me yi a me prese menya ye na me brehunu e de yare edwe de ohaw ne amane hunu ba me so ninya ye kire di na me hwehwe wo mu na ne aka fa ka ho no ti ma ye ti nyu na bompa e ka be bi kire urade
Say, what you share? Waje nkwa Yesu Kristo a. Oyo hempon anyame de na kye yen se wiase agye nkwa. Na ofa ne yewura na wokra agye nkwa. Me hye wo bose. Wa be ya heman ni mu ba. Na wa be yo sura hinie emma ni mu binti. Wa be yo de hye. Na wo yo de hye nti. Nyame asoma me se menka nkyero se. Andwendwen fa awo ho saa. Wo dwe dodo da. Wo dwe dodo sesa. Ma, adwendwen ne doso. Wo sa ebo yare. Wo wira firi wo sa wo ye nyame ba. Wo wira firi wo sa wo ye de hye. Wo hwehwe so yin ne ntene ka o se ode ne akanyina. Nti Jesus kan ewo John chapter 16 verse 24 say ya bedu sese mire mu misa hwe mu misa na wode be mamo ama manije awie peye ya ne nyame pese ye nganije ohene na ye som no ye hene na ya fa na ye wura na ye kra agye nkwa no na ya ba hinni enimo no opese ye nganije opese ye koma to ye yem opese ye nya somdwe enti na no Paul say na minya nkopon bemma mu ne ehia mu nyina wa Kristo Yesu mu wa nuanya mu ena Jesus aka kire yen se edi bedu sese mire ye misa ne ye misa no na ye bisa na ode bemma yen ama yen anije awie peye wanije be wie peye se wo nyame mu gidi wo nyame ma rehemu a wanije awie peye sa wo jinya midi na odo ho to no so no ho to Yesu Kristo so de wakwa nyina kya ne nsa jai wo ho nyina mana oba wo ne awokoma pe because wo ye de hye nti ade biara esese de hye nya no nso de wo de ye be ma wo eya na ye wire free ye ho na ye dwendwen ohaw na ye wo mu no amane na ye wo mu no kodanda na ye wo mu no eba huru se wo gwankobia eye Jesus Christ. I say, on any gwankobia ni ahwodene ahohiam oboafo papa. Minnim ne yakoso wa brabo, minnim ne yakoso wa setrem. But so we ye de hye de a, na wo sa o kasa hinni yi emani mu bedi a. Ene na me bebo wa amane se enwenwen ha wo ho. Enwenwen ha wo ho. O se maye ndwendwen ha ye ho ne aye di ne aye nom ne aye fira ne ye di yetito na mo sura gya ne nim se eyi no nyina hia mo na se anoma owo wie mu po o ma na aduane di a o se mi ni sa o se won sombo enchan anoma na wa ma na aduane na di no won sombo enchan esre na wato nsu aguso abo awie aguso amesre na aye from na ye green no onsombo nsen no a o kyena ye twagu no onsombo nsen no usombo menyame nyame ani ku ho wo na ese wo ma wani ba wo ho so hu se wo ye de hye nti situation bi a wakomu no wo hempon no o hene na wo na ase a wo som no obeji wo firi mu obeye wo ho nsenkyerene obesa wo yare obema na siwiye obema wo dwuma ye edansa die nyara ena ahokyeraba ene na ekaba ene na awomba ene na nieme nyina ye bisibisi basa eno nkyere se be ye da akosi awieye saa na be ye no ohene na ya fa na ye yewura ne ye kra agye nkwa no onim ne yekoso wo abrabo obejew na obemma woni a okoma epe pese ye bompa wo ye de hye wate Kristo Yesu seek ye first the kingdom of God shusho so ahini ene ne tren ene kane wo shusho urade a dia kenyina wo de be pamwa ma ye bompa ye da wase ye nyankopon wo ye hene wo ye wura wo ye agye nkwa wo ye nyankopon na wa ma ya te asese won a wo saa hinni yi mu no ehu hia se wo badwendwen dia ha wo efi se wonim se saa ne ma nyina hia wo enu ti wo ye provision ama won dada
owura ye da wase ye gya ye tie fo hye wonsa Awurade ye mpai bo ne se obema wo mato wasem yase yi na wagya wo ho nyina ma wonye wo mu gidi ni wo mu awre hyemu na so bi na mo yawo bi mu amane bi mu atiti bi mu eka bi mu a oni kan hwehwewo dumoma na fe ni aka aye koda na ne dadwen ama won oyi ni nyina afiri won so obi yare papa sane yare wate because ahindi enimo no ayaresa eye maduane sawa yare oya oni amane hunu ni atiti biara odo edo bi so no hunu ni a onya na ho no awurade gini firi mu aya wo ma ho senkyere ne ama ensi wo yi e wo Jesus dini mu odofoka amen hwehwe osoro ahini hwehwe Yesu Kristo sa won fa ne yewura na wo kra agyenkwa na che se ahini ma no won ka ho Jesus nsom penesa sani awutie bia odo sani awutie bia opel sani awutie bia nani ku ho na otie mu se hu mo amaso amane so no mabre na mu ko mu bu no mo mmra menchen ahini no onsam obi bia obeje na tuma fa na ye ni wura ne kra agyenkwa no no de na be ka ho wo be ka ho so ana emutre na eye no I was saying ye boy ye bra wom because ye when nyame asem aye ye hwehwe dia ye hweso e de tutu ya na mo na ba ne sa me show boss situation bi a wo mu no obeye wo hon sentre ni obe manesi nyame onshira ene ye asem no ye fefi Matthew chapter 6 31 to 34. But he read it from 25. You go so kasana ni ede from 25. E be 34. You read it ni na. And I assign king kind. Daniel chapter 1 verse 8. You can kind and also e kan ho. And I kind John chapter 1, John chapter 3 verse 1 to 3. You kan ho. And you assign kind ya kan ba konso was Psalm 82 verse 6 and not try yen say ya yafa Yesu nti ya beye onyame ba nti ye nyame because osoro nyankopon no na ne ma ene ye na sa wo osoro nyankopon ba dia hwehwe waje nkwa na okra ene na me onhyira ma me fa sa akwan so enda Father Dixon ase papa na me hyira wate na me hyira pa ye ni aso ya wa ya ma yen ewo ye maame ene ye ngase eyi na me onhyira pa obi bia nyame hyira ye kase ye bobodin a ye nwie adofo no ma ye koba ye a wa behunu ye nyina ade won sam a kyede abe supporto ewa ye mu nyina maame da sister brother oti asefu nyankopon onhyira Awurade ye wo ho nsenkyerene na oma ensiwi me de wasi na na je sikapa